हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 2 सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 5 सेमिस्टर ठार 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया और हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। सहित मु +3 5 सेमिस्टर ठार 4th सेमिस्टर पर्यंत समस्त एजुकेशन समस्त कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करी। 4 5 6 सेमिस्टर मु एजुकेशन एवं पॉलिटिकल साइंस समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। तो चलते आलोचना करवा आज विषय वस्तु। एठार दुईटी पेपर अच्छी 3 and 4। मैं 3 पेपर आलोचना कर सारी और 4th पेपर आलोचना करुँची। पेपर 4 यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 4 ज्ञानात्मक शिक्षा 90। क्वेश्चन नंबर 4 पंच ई नमूनार विभिन्न दिगगुड़िक संपर्क में आलोचना कर। शिक्षादान पर शिक्षक ज्ञानात्मक आधार संबलित रचनात्मक पाठ योजना रो 5टी दिग को दृष्टि रखी शिक्षण कार्य समाहित करेंगे। से ही 5टी दिग हूँ 1 रे निजुक्ति, 2 रे अनुसंधान, 3 रे बोधगम्यता, 4 दिग है निजुक्ति, अनुसंधान, बोधगम्यता, पुंखानुपुंखता एवं मूल्यांकन। 1 निजुक्ति यही प्राथमिक पर्यायर शिक्षार्थी मानक पाठ विषय प्रति आकृष्ट करने शिक्षक चेष्टित हेबे। सेथिपाई अतीत घटनावली पत्र पत्रिकार कौनसी आनुषंगिक विवरणी पठन बा दैनंदिन जीवन में घटुवा कौनसी घटनार उपस्थापन कौनसी वैद्युतिक माध्यम यथा पेक्सिकम, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप एवं पेन ड्राइव व्यवहार करी कौनसी दृश्य प्रदर्शन करी शिक्षार्थी मानंकु श्रेणी गृह नियुक्ति देवे। नेक्स्ट अनुसंधान यही पर्यायर विभिन्न नुआ तथ्य को शिक्षक अनुसंधान करी शिक्षार्थी सम्मुखरे उपस्थापन करेंगे। एठारे शिक्षक जड़े सहायकर भूमिका निर्वाह करी परिवेश बा परिस्थिति जगाई देव। कौनसी तथ्य बा घटना को से निज तरफर प्रत्यक्ष भावे दलील देवा अनुचित। सेथिपाई शिक्षार्थी निजे सूचना संग्रह पाई अध्ययन अनुशीलन करने सह समस्या समाधान विभिन्न पद्धति अवलंबन करि पारंती। छात्र छात्री मध्य एवं शिक्षक और छात्र छात्री मध्य भाव आदान प्रदान को गुरुत्व दिया दरकार। सेथिपाई अनुसंधान मूलक चिंताधारा को गुरुत्व आरोप करी नूतन तथ्य बा धारणा गुड़िक आलोचना माध्यम स्थिर करा विधेय। नेक्स्ट बोधगम्यता ए क्षेत्र में शिक्षार्थी माने प्रदत्त धारणा गुड़िक अर्थ बुझा समर्थ हेबे। अनुसंधान रे मिलुथिबा तथ्य गुड़िकर अनुशीलन रे शिक्षार्थी माने भाग नेबे। सेमानंकर बोधगम्यता पाई शिक्षक विक्षिप्त चिंताधारा पर्यवेसित विभिन्न कार्यावली श्रेणी कक्षरे परिवेषण करने दरकार। शिक्षार्थी मानकर सामर्थ्य ज्ञानर स्पष्टीकरण और परिवर्धन पाई शिक्षक उन्नत चिंता प्रस्तुत कार्यावली को उत्तम भाव उपस्थापन करेंगे। 4 पुंखानुपुंखता उक्त पर्यायर शिक्षार्थी माने सेमानंकर आधारित ज्ञान को पुष्ट करने सहित परिवर्तित करने सुजोग पाइबा आवश्यक। ता छड़ा अर्जित ज्ञान को नूतन परिवेश रे निजर नित्य नैमित्तिक वास्तव जीवन रे प्रयोग करिबार समर्थ हेबे। एथिपाई शिक्षार्थी मानक समस्या समाधान सिद्धांत निरूपण परीक्षामूलक अनुसंधान और दक्षता भित्तिक चिंताधारा आधारित कार्यावली यथा तुलना, विभागीकरण, संक्षिप्तीकरण और त्रुटि अनुशीलन इत्यादि सुजोग देवा आवश्यक। नेक्स्ट
5. ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବ୍ୟବହାରବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଚିରାଚରିତ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଏହି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ରୀତିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ କରିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବହି ଦେଖି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତର କିପରି ଲେଖିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବିଶେଷତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନୂତନ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସହ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ବେଗରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5. 5 ନମୁନାର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖ କର। 5 ନମୁନାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା। 5 ନମୁନାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। 1. ଶିକ୍ଷକ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2. ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। 3. ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ଓ ତଥ୍ୟ ଆଦିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବା ଓ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣା ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, 5 ନକ୍ସାର ସୁବିଧା। 5 ନକ୍ସା ବା 5 ମଡେଲର ଯେଉଁ କେତେକ ସୁବିଧା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। 1. ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଓ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଯଥା କୋଳାହଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇ ନପାରେ। ପଏଣ୍ଟ 2. ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। 3. ଏହା ସାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। 4. ଏହା ବେଶୀ କଥା କହି ପାରୁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ନିଜର ଭାବନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ମୂକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଏହା ଏକ ସମୟବ୍ୟୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମୟ ଦେବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ 5 ନକ୍ସା ବା 5 ମଡେଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଏହାର କେତେକ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମୟକ୍ରମେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନେଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ଏ କଥାରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ଅବକାଶ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6. ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନ୍ୱୟ ପରିକଳ୍ପନାର ନମୁନାର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ଲାକ୍ ଓ
ମ୍ୟାକକ୍ଲିଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁନ୍ନୟ ପରିକଳ୍ପନା ନକ୍ସା ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗଠନ ପରିକଳ୍ପନା ନକ୍ସା ହିଁ ଅନ୍ୟତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ, ଯାହାକି 1996 ମସିହାରେ ଆଲୋକକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗଠନାତ୍ମକ ଶୈଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନ୍ୱୟ ପରିକଳ୍ପନା ନକ୍ସାର ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନ୍ୱୟ ପରିକଳ୍ପନା ନକ୍ସାର ପ୍ରଥମ ନୀତି ଅନୁସରଣରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟର ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତ ବା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ବା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ପାଠ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ହୋଇନଥାଏ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ବିନା ଆଗ୍ରହରେ ଘଷାଘଷି କରି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ତଥା ସଂଜ୍ଞାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜେ ନିଜେ ତାର ଅର୍ଥ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗଠନ। ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଗଠନ ଓ ସଠିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଏପରି ଭାବେ ସଂଗଠିତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝି ନିଜେ ନିଜେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳ ସଦୃଶ, ଯାହାକି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟଟି ପ୍ରତିଟି ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଯୁକ୍ତି ସହ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଓ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଅବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆବିଷ୍କାର ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଚୟନ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନଥିବେ। ନେକ୍ସଟ, ସହଯୋଗମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ। ସହଯୋଗମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା ଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ସହଜସାଧ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭିପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ବହୁବିଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ସ୍ତର ତଥା
बुद्धिर शिक्षार्थी माने पाठ पढ़ुथांती तेणु सेमानंक निमंते कौनसी पाठ्य विषय वस्तुर गोटे प्रकारर व्याख्या तथा अन्वय उपयोगी होई पारे नाही। सुतरां शिक्षक निर्दिष्ट पाठ्य विषय वस्तु को विभिन्न भाव में व्याख्या करने उचित। यह द्वारा श्रेणी गृहर समस्त शिक्षार्थी उपकृत होई थांती। जेहेतु बहुविध व्याख्या द्वारा शिक्षक माने सहजरे पाठ्य विषय वस्तु को बुझी पारंती सेहेतु सेमाने पाठ्य विषय संबंधी समस्या समाधान पाई आग्रह होई थांती। नेक्स्ट बहुविध प्रदर्शन। सफल शिक्षादान द्वारा शिक्षार्थी माने पाठ्य विषय वस्तु संपर्कित ज्ञान धारणा तथ्य तथा दक्षता लाभ करिथांती। एही नूतन ज्ञान और धारणा आदि को प्राप्त हेबा परे सेमाने बहुविध प्रदर्शन तथा प्रयोग करने को आगे आसीबा उचित। यह द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा धारणा आदिर सदुपयोग संभव होइथाए। नेक्स्ट व्याख्या अन्वय परिकल्पनार सुविधा और असुविधा गुड़िक संपर्क में आलोचना कर। व्याख्या अन्वय परिकल्पना नक्शा सुविधा। व्याख्या अन्वय परिकल्पना नक्शा बा व्याख्या गठन परिकल्पना नक्शा जो केतक सुविधा रही यथा एक यह ज्ञान गठन कार्यधारा को आगे नेउथिबारु शिक्षार्थी माने एथिरे सक्रिय भाव अंशग्रहण करिथांती। 2 यह पूर्वापर संपर्क रक्षा करी ज्ञान तथा धारणा प्रदान करिबारु शिक्षार्थी माने अति सहजरे पाठ विषय वस्तु को बुझीबा को समर्थ होइथांती। 3 यह शिक्षार्थी मानकर सहयोग मूलक मनोभाव सृष्टि सहायक होइथाए। 4 एही नक्शारे बहुविध व्याख्या उपरे गुरुत्व दिया जाइथिबा दृष्टिकोणरू एही प्रकारर शिक्षादान और शिक्षण श्रेणीगृह समस्त मानसिक स्तर और वृद्धि स्तरर शिक्षार्थी मानक पई अत्यंत उपयोगी होइथाए। नेक्स्ट यह शिक्षार्थी मानक बहुविध प्रदर्शन बा परिप्रकाश बा प्रयोग निमंते उत्साहित करिथाए। नेक्स्ट व्याख्या अन्वय परिकल्पना नक्शार असुविधा। व्याख्या अन्वय परिकल्पना नक्शा बा व्याख्या गठन परिकल्पना नक्शार जो केतक असुविधा रही सेगुड़िक यह सहयोगी मूलक शिक्षादान तथा शिक्षण को उत्साहित करुथिबारु श्रेणीगृह अଯଥା कोलाहल हेबार संभावना थाए जहाँकि आदौ स्मरणीय नुहे। एक निर्दिष्ट पाठ्य विषय वस्तुर व्याख्या करिबा कार्य सीमित ज्ञान और धारणा मध्य एतेटा सहज साध्य व्यापार नुहे। 3 यह निमंते अभिज्ञ तथा तालीम प्राप्त शिक्षकंकर अभिभावक को एड़ाई दिया जाई न पारे। 4 यह सान सान पिला मानंकु शिक्षादान करिबा निमंते एक उपयोगी शिक्षादान नक्शा नुहे। 4 यह एक समय व्ययी प्रक्रिया अटे। परिवेश रे एतिके कुआ जाई पारे जे व्याख्या संगठन परिकल्पना नक्शा शिक्षादान जगत रे एक नूतन दिगंत देले मध्य यह विविध नीति हेतु यथेष्ट आदृति लाभ करिछि। तेबे ए दिगरे शिक्षक शिक्षाविद और शिक्षा गवेषक माने अधिकरु अधिक चर्चा करिवार आवश्यकता रहिछि जहाँकि एही नक्शारू सर्वजन कृति करिबारे सहायक हेबे बोली कहले अचुक्ति हेबो नाही। क्वेश्चन नंबर 8 शिक्षणर अर्थ संज्ञा और प्रवृत्ति संपर्क में आलोचना कर। शिक्षणर अर्थ मनुष्य जीवनर प्रतिटी मुहूर्त रे निजर परिवेश और निज अनुभूति शिक्षा लाभ करिथाए। तेणु शिक्षण एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। मनुष्यर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत शिक्षण प्रत्येक परोक्ष प्रभाव को अनुभव करिथाए। नूतन व्यवहार सह पुरातन व्यवहार सम्मिश्रण रे जीवनर भविष्यत इंगित को से उपलब्ध करिथाए। विभिन्न परिवेश सह खाप खुआई चलिबा पई शिक्षण ही सबु सुविधा सुजोग दान करिथाए। जीवन पथरे अग्रगति करिबारे आचरण परिवर्तन ही तार प्रधान संबल होइथाए। जो मनुष्य विभिन्न समस्या और परिवेश अनुसार आचरण परिवर्तन करी चली पारे नाही
से जीवन युद्ध रे पराजित हुए। जीवनर साफल्य से अर्जन करिपारे नाही। सेथिपाई विद्यालय रे शिशुमानंकर आचरण परिवर्तन करी सेमानंकु समाज उपयोगी उपार्जन और उपार्जनक्षम बा आदर्श नागरिक भावे समाज रे स्वीकृति लाभ करने को सबु प्रकारर सुजोग सृष्टि करिथाए। शिक्षणर विभिन्न संज्ञा। केल्विन अभिज्ञता द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण। जी.डी. बज व्यक्ति दैनंदिन जीवनर आवश्यकता पूरण पाई जो अभ्यास ज्ञान और मनोवृत्ति इत्यादि शिक्षा लाभ करे ताहा ही शिक्षण। 3. जिंगसले एवं गारे अभ्यास और अभिज्ञता द्वारा अर्जित अथवा परिवर्तित व्यवहार को शिक्षण कहुए। 4. हेनरी पी. स्मिथ अनुभूति द्वारा नूतन आचरण ग्रहण करने पुरातन व्यवहार को दुर्बल किंबा दृढ़ीभूत करने प्रक्रिया को शिक्षण कहुए। 5. क्रो एवं क्रो अभ्यास ज्ञान एवं मनोवृत्ति इत्यादिर समारोह को शिक्षण कहुए। 6. गेट्स अनुभूति और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को ही शिक्षण कहुए। 7. स्किनर शिक्षण प्रगतिशील व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया। 8. क्रॉनबैक अनुभूतिर फलस्वरूप व्यवहार रे जो परिवर्तन परिदृष्ट हुए ताहा शिक्षण। 9. गिलगार्ड शिक्षण एक प्रणाली अटे जहा द्वारा व्यवहार सृष्टि बा परिवर्तन हुए अभ्यास और तालीम माध्यम। शिक्षणर प्रकृति। 1. शिक्षण सदासर्वदा लक्ष्य सहित संपृक्त सही लक्ष्य गुड़िकर व्यवहार द्वारा ताहार परिप्रकाश घटी थाए। 2. शिक्षण ही प्रेरणा तेणु दंड विधि अपेक्षा पुरस्कार द्वारा एहार प्रभावशील होता है। 3. शिक्षण ही विकास जीवनर प्रतिटी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक आवेगिक सामाजिक और नैतिक क्षेत्र में एहार प्रभाव परिलक्षित होता है। 4. शिक्षण व्यवहारगत श्रृंखला विधान रे एक परिवर्तन आनी थाए। 5. शिक्षण परिव्याप्त अटे यह मनुष्य जीवनर प्रत्येक स्तर रे ताहार प्रभाव विस्तार करिथाए। 6. शिक्षण एक क्रमागत व्यवहारिक परिवर्तन। 7. आग्रह एवं शिक्षण प्रत्येक भाव संपर्कित। 8. शिक्षण अभिप्रेरण और प्रस्तुति उपर निर्भर होता है। आज आलोचना समाप्त करुच्ची। परवर्ती वीडियो रे अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करी। नमस्कार।